पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हमने तो अलीगढ़ से तालीम हासिल की और बस कहा थैंक यू अलीगढ़, बस इतना काफी है और आ गए अपनी जिंदगी। मैं, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार, मेरे बच्चे, उसका एक हल्का सा नमूना इन दोस्तों ने, इन भाइयों ने आज शुरू किया है। अल्लाह इनकी मुहिम को इसे जस्ट आगाज बना दे। बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं था, मैंने बता वक्त की किल्लत की वजह से मैं तकल्लुफात से अलग हटते हुए डायरेक्ट अपने मौजू पे आना चाहूंगा। जिंदगी गुजारने के दो तरीके, दो फलसफे जिन पे जिंदगी गुजरती है हर इंसान। या तो वो सेल्फिश रिसीविंग फिलॉसफी पे होगा कि दुनिया मुझे क्या दे रही है, मैं क्या दे रहा हूं दुनिया से, या सेल्फलेस गिविंग फिलॉसफी पे। ये दो विजन है, तीसरा विजन कोई है ही नहीं दुनिया में। अब सर सैयद अहमद खान के बारे में क्या बताऊं, उन्होंने वो विजन लेके चले थे, वो सेल्फलेस गिविंग फिलॉसफी पे यकीन रखते थे और उन्होंने दुनिया में दिखा दिया कि इंसान होने में विजन ये चाहिए। तरस गए हैं किसी मर्दे खुदा के लिए, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पर स्ट्रोज यही रखते सफर मीरे कारवां के लिए। हजारों साल नरगिस अपने बिनोरी पे रुकती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में तेल पैदा। हाज़रीन महफिल, मेरे समतान के मुसलमानों का मुस्तकबिल दरोदरा बड़े ही ख़राब हाल में मौजूद था। मुसलमान इस कौम को ये नहीं मालूम था कि उसका आगे की क्या प्लानिंग रही। हालांकि 1857 ये कहा जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत 1757 से ही प्लासी की बैटल के बाद हो गया था। लेकिन वो कहते हैं कि जो गयूर कौमें होती हैं वो आसानी से हार नहीं माना करती। तो इस कौम को आते आते करीब 100 साल वक्त लग गया। लेकिन 1857 का ये मौका पेश आया इस इतिहास में, जिसको आज़ाद जंगी, ये पहली आज़ाद जंगी भी कहते हैं। उसमें मुसलमानों का इतना नुकसान हुआ है कि मुअर्रिख अपनी किताबों में ये दर्ज करते हैं। और आप अगर तारीख और आप को पलट कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोग कहते हैं कि दिल्ली से लेकर मेरठ तक के रास्तों में जितने भी पेड़ थे उन सब में जो तो तमाम मुसलमानों के सर जो है तो लटका दिए गए थे। ऐसे तमाम आलिम दीन एक से बढ़कर एक दानिश्वर लोग जिनका तत्व चुका था जो दुनिया में नहीं थे। ऐसे दौर में हमारी ये कौम एक बहुत ही बड़े दौर से गुजर रही थी। इस दौर को सबसे ज़्यादा मुतासर किया तो उस वक्त हमारे बानी दरसगाह सैयद रहमा को उन्होंने उसको इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर इस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा। शायद जो वो एक किताब ही न थी और उसने एक किताब को बनाया और एक एक करके उस पन्ने पर रकम की चीज़ें और उस इंसान का नाम जो कि इलाहाबाद के एक छोटे से गोशे से गांव से आता है जिसका नाम मौलाना सलीम। शायद ये महफिल बगैर मौलाना सलीम के बारे में डिस्कस करते या डिस्कस ना हो ये महफिल कंप्लीट शायद नहीं हो सकती। वैसे मैं रहमानी इंटर कॉलेज से पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन, मेरे दादा परदादा तमाम लोग हैं वो इसी इदारे से पढ़े हैं। शायद इसलिए मुझे इस इदारे से मोहब्बत भी है
اور مولانا سلیم کے لیے گوشے میں ایک الگ سے ایک ہمدردی ہے۔ تو شاید یہ مولانا سلیم جو ہیں جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، یہ واحد علی گڑھ کے اس وقت کے ایسی شخصیت ہے جنہوں نے علی گڑھ تحریک کو لے کے چلا، اور اس وقت علی گڑھ کے لیے انہوں نے ایک جد و جہد کی جب 1920 میں ایک ہیوج اماؤنٹ آف منی کی ریکوائرمنٹ تھی تاکہ وہ یونیورسٹی بن سکے۔ الگ الگ بندیل کھنڈ کے الگ الگ گاؤں، الگ الگ گوشے، الگ الگ قصبے میں جا کے، پیدل جا کے، لوگوں سے مل کے، لوگوں کی یہاں تک کی گالیاں کھا کے ایک ایک پیسہ جوڑا، اور وہ پیسہ اکٹھا کر کے انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے ڈونیٹ کیا۔ شاید یہ موداحہ کا واحد ایک اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے جس کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ لیکن جو انسان کی شخصیت سنورتی ہے، شخصیت بڑھتی ہے، اس کی مخالفت بھی ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے۔ ابھی حال میں ہی اسٹیج پہ عبدالرحیم سر بیٹھے ہیں، دادا ہمارے لگتے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ مجھے بتایا کہ مولانا سلیم کے متعلق میں، کہ ایک وقت تھا کہ مولانا سلیم موداحہ میں ایک بار کیا ہوا کہ چیئرمینی کا الیکشن لڑتے ہیں، اور چیئرمینی کا الیکشن وہ ہار جاتے ہیں۔ ہارنے کی وجہ کیا رہتی ہے؟ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے باہری شخصیت آ کے موداحہ کے پنوں کو کیسے پلٹ سکتا ہے۔ لوگوں کو لگا یہ تو لوٹ لے گا، اور یہ واقعہ کہاں گیا؟ شیخ کے پاس گیا۔ ایک شیخ موداحہ کے عظیم ترین شخصیت کے پاس جاتا ہے، اور وہ ان سے لوگ کہتے ہیں کہ شیخ، یہ انسان تو موداحہ کو لوٹ لے گا، یہاں کے پیسوں کو لوٹ لے گا، یہاں کی پراپرٹی کو لوٹ لے گا۔ وہ شیخ جو ہیں ان کا نام ہے بابا نجامی۔ یہ قصہ ان کے پاس جاتا ہے تو بابا نجامی کہتے ہیں کہ تم کو ہیرے اور کوئلے کا فرق معلوم نہیں ہے کیا؟ تم ایسی شخصیت کے بارے میں الزام لگا رہے ہو جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا رہا ہے اس بات کے لیے کہ موداحہ میں تعلیم کے پنے پلٹنا چالو ہو جائیں۔ اور شاید یہ ان کی جد و جہد تھی، محنت تھی کہ تمام ایک عرصے تک موداحہ کی تمام بڑی شخصیت، چاہے وہ آپ UPSC کہہ لیں، چاہے وہ کسی ایمبیسی میں آپ ایمبیسڈر ہو، چاہے دیگر شعبے میں ہو، چاہے IITs میں ہو، وہ اسی ادارے سے نکلے ہیں، وہ علی گڑھ تحریک کا حصہ بنے ہیں۔ شاید یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ یہ پہلا پروگرام اس سرزمین میں ہو رہا ہے، رحمانیہ انٹر کالج کے اندر یہ ہم پروگرام کا انتخاب کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ علی گڑھ کا ذکر ہوتا ہے اور لوگ السلام علیکم۔ میرے سبھی سینئرز جو یہاں موجود ہیں، جو بہت پہلے پڑھ کے جا چکے ہیں، اور جو یہاں نہیں ہیں اور لائیو میڈیم سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں شروعات کروں گا لاسٹ میسج آف سر سید احمد خان سے، جو انہوں نے آخری میں ہمیں دیا۔ Oh my dear children, you have reached a particular stage. میرے پیارے بچوں، آپ ایک عمر میں پہنچ چکے ہو۔ And remember one thing, that when I undertook the task, there was criticism all around against me. لیکن ایک چیز یاد رکھنا کہ جب یہ کام میں نے شروع کیا تو میرے چاروں طرف میری برائیاں تھیں۔ Abuses were hurled upon me. مجھے گالیاں دی گئیں۔ Life had become so difficult for me that I aged before my age. میری زندگی اتنی مشکل ہو چکی تھی کہ میں اپنی عمر سے جلدی بوڑھا ہو گیا۔ I lost my hair, my eyesight, but not my vision. میرے بال سفید ہو گئے، میری آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، لیکن میرا ویژن کمزور نہیں پڑا۔ My determination never failed. اور جو میں نے جد و جہد کیا، میرا جذبہ تھا، وہ کبھی کمزور نہیں پڑا۔ I built this institution for you, and I am sure you will carry the light of this institution far and wide till darkness disappears from all around. میں نے یہ ادارہ آپ لوگ کے لیے بنایا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس ادارے سے نکلی ہوئی روشنی کو اس دنیا میں تب تک پھیلائیں گے جب تک اس کا اندھیرا ختم نہیں ہو جاتا۔ یہاں پہ ایک بہت ضروری پوائنٹ دیا ہے ویژن کا،
और आपको आज एक फर्क बता दूं मैं कि विजन और मिशन में क्या फर्क होता है। लोग अक्सर मिशन की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इसमें बहुत एक छोटा सा फर्क होता है। मिशन वो होता है जो हमारी जिंदगी में रहते रहते हम पूरा कर लेते हैं, लेकिन विजन हमेशा आगे तक चलता रहता है। लोग बदल जाते हैं लेकिन विजन नहीं बदलता। और सर सैयद अहमद खां का ये विजन था कि हम अपनी कौम के लिए कुछ करें, और उसका एक जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी हिस्सा है वो है पढ़ाई। ये क्विज कराने का मकसद यही था कि आप सब पढ़ें और आगे बढ़ें। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और आखिरी में शेर कहूंगा, नहीं तेरा नशेमन कसर ए सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। शुक्रिया। The opportunity of giving the vote of thanks on this very auspicious occasion of Sir Syed Day celebration. As an alii, as well as the alumni of this very temple of education, Rahmania Inter College, I feel immensely thankful to Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala on behalf of Ali fraternity for helping and guiding us to conduct this function handsomely. किस चीज़ का प्रोग्राम किया गया था? जी, ये हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद खां उनके यौम विलादत का प्रोग्राम था। ये सारी दुनिया में जहाँ भी अलीग मौजूद होते हैं वो इस प्रोग्राम को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो, इस प्रोग्राम को मनाया जाता है। तो और इस प्रोग्राम के मद्देनज़र हमने जितने भी अलीग बरादरी ऑफ मौदहा है, इनका ये मकसद था कि बच्चे जो आने वाले बच्चे हैं मौदहा के, इनको एजुकेशन की तरफ प्रेरित किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये एजुकेशन में आला मुकाम हासिल करें। हमारे पास्ट में भी जो बच्चे रहे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, और सर सैयद साहब का यही मैसेज था कि अब हर मुसलमान के एक हाथ में साइंस हो और एक हाथ में हमारा दीन हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इसी मकसद पे हम लोग सारे अली बरादरी ऑफ मौदहा काम कर रहे हैं, ताकि हमारा एक ही मकसद है कि बच्चे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि एक भी बच्चा अगर उस पेरेंट्स एक परिवार से पढ़ जाता है तो अपने आने वाले 7 पुश्तियों को संवार देता है और समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाता है और समाज भी सुधरता है, बुराइयां को ख़त्म कर